नमस्कार इश्टानो, तुमकां सगळ्यांक यादूच आसतली. फाटले कांय दिसां पयलीं आमी कशे बाब मोविन गुदिनो दाबोलेचो आमदार आपल्या चेड्या मार्फत कसो कोमदाचो जागो हडप करपाक सोदतालो तें आमी पळयल्लें आनी तें आमी एक्सपोज केल्लें. तेजे उपरांत खूब बोवाळ जालो. इतलो बोवाळ जालो की निमाणें तांकां तें एप्लिकेशन फाटल्यान घेवचें पडलें. बाब मोविन गुदिनो ते चेड्याक लज जाली दिसता, तो गोंय सोडून गेलो. बापूय निर्लज्ज म्हणून चेडोय निर्लज्ज आसपाक जाय गरजेचें ना. तर तशें चेडो बाबडो गोंय सोडून गेलो म्हणून आमकां बातमी मेळ्ळी. बापूय आजुनूय हांगासर आपली रंगरलिया मनयत आसा, तो वेगळो विशय. आयज असो तो तरी सावथ गोवाचो जालो, नॉर्थ गोवाचो असो तुमचे कडेन एक बातमी हाडटा इश्टानो आमी. ह्या फावटी थियेचो आमदार बाब निलकंठ हळर्णकर शिरसयचो कोमदाचो जागो हडप करपाचो प्रयत्न करतना आतां रेड हँडेड सांपडला आमकां. इश्टानो, हे गॅजेट आहा 29 फेब्रुवारी 2024 शिरसय कोमदाद जनरल बॉडी मिटींग घेता म्हणून पब्लीक नोटीस. हेजे जर एजेंडान पळयशात जाल्यार 3-5 हजार स्क्वेअर मिटराचे प्लॉट अलॉटमेंटाक लागून एजेंडान आसा. सिरियल नंबर 4 जर तुमी पळयशात जाल्यार ते अशें आहा: फर्दर प्रोसेसिंग अंडर आर्टिकल 330 of Code of Commandant of file number so and so of Shri Bhuvi Gauri Industries Private Limited, office at so and so, pertaining to plot number B, survey number 25/1, at measuring 5,000 square meters in Shirsai village and land belonging to the Komdad of Shirsai for the industrial purpose. इश्टानो, ही जी कंपनी श्री भुवी गौरी इंडस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड केन्ना फॉर्म जाली आनी कोण हेंचे डायरेक्टर्स ओनर्स ते पळोवया. ही कंपनी इश्टानो 2 डायरेक्टर्स आहा. तेंचें नांव नित्या निलकंठ हळर्णकर आनी माधवी निलकंठ हळर्णकर. थियेचो जो आमदार आसा बाब निलकंठ हळर्णकराची बायल आनी धूव चेडूं, हे 2 डायरेक्टर्स. आनी कंपनी केन्ना फॉर्म केला 6 म्हयने जावना अजून. म्हटल्यार जागो हडप करपाक लागूनच कंपनी फॉर्म केला. हे आतां तुमकां एक शिटकावणी दिता बाब निलकंठ हळर्णकराक. तुमी कितलोय जोर लायात, गांवचे लोक आमकां एप्रोच जाल्लेले आहा. आमी तांकां लिगल मदत जी कितें लागतली ती प्रोवायड करतले म्हणून कमीट केल्लेले आहा. तुमकां आनी स्पेशली आतां MLAच्या बायलेक आनी धुवेक सांगता, जशें मोविन गुदिनोच्या चेड्याक लज जाली पळय जागो हडप करतना धरलें म्हणून, तशें जर तुमकां लज नाका न्हू जाल्यार येन्ना धर ते विशयांतल्यान भायर सरा. हे तुमचे भ्रश्टाचारी जनता पार्टीन जे सगळें करता तितले पचोन वयता म्हणून जो विशय आहा पळय, हे तेज्या फुडें अशें चलचलें ना. हेज्या फुडें तशें चलचलें ना. हो मॅटर आमी कसोच सोडचलो ना. जशें आमी गांवच्या लोकांक कमीट केला, आमी तांकां लिगल एसिस्टन्स प्रोवायड करतले, विशय कोर्ट पर्यंत व्हरतले. तशें आयज जे तुमी व्हरोन थंयसर जे शॉवलां बीन व्हरोन सायटीर दवरलां न्हू, तें आमची लक्ष आसा. इश्टानो, तुमी पळोवन घेवचें कितें चल्लां तें सायटीचेर आतां. सो ह्या MLAच्या बाब निलकंठ हळर्णकरान व्हरोन थंयसर आतां मशिनां प्लेस केल्लेली आहा. शेनवार आयतारचो टायम पळोवन तो थंयसरली आतां ते जागो साफ करून लँड चेंज करपाच्या प्लॅनार आसा. पूण बाब निलकंठ हळर्णकर, आमचें लक्ष आसा. तुमी जर थंयसरल्या एका झाडाक सुद्दां हात लायलो न्हू, सोमारा तुमचेर कंप्लेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान आनी बेगिनांतल्या बेगीन हो मॅटर कोर्टान मागीर लक्षान आसूं न्ही. सो बेजिकली बेश्टें वायटपण नाका, लज नाका कोणाक, विशय सोडून दिया. बेश्टे कोमदाचे जागे बीन हडप करपाचे जे तुमचे प्रयत्न चल्ला पळय ते बरेचे न्हू. आमचें लक्ष आसा. विचार करा. देव बरें.